Mina to beno do koropo mi ton beni no asunu yonu. Do me pangolo mi ton me wa se aziza kwodio de le mi kono blogbe no mi tegbetegbe. Mi no ye kan sino lesin jono do fi. Aziza wa yin bo babona to ku de gesi o mi tele mi jija ikun gban do fi lo na yiwe ke so so kan sino de ya ko venye. Mina to beno do koropo mi ton ba do mi dole. Ko me babona po mo wa mi ton do YouTube je o àwọn Miricom TV. Akaji po won ransime mi koyi le mi wa ni gbeyo amobi e ko meto mi vo lo wa pon mi na mo njo lo na ngbudu nu kun mi tan gawe ado lo mo ran me boyi e ko mi na ya ziza mo dokun si jononu mi gbe ninu asunu yanu Mino vo bonodo to ransino sin besoin nous ransino do turuton lo tunole mina wani mi geleje namblo e me vonamblo a enyo mi wenodo egbleyo mi wenodo mi vo lo wa do telo lo do kena ena chenu mi Sekwe yiyi ya ikutande a gawaya na do tadan bo mo lo meboyi beni no wasunu yonu how de le timbo mi no wase beno pon to mi gbo mi na se torí to soto ti sade mi na jo kan se de sodo ewede asamu do ton lo ka le mi na fi lo ran ti dajo mi me to vito sile aziza kudo le ni o me mi ga fon kan ji me da o mi re mi na tu me ya mi to mi de jesi mi to vito se mi pon le o yen eno yo mi do lo kono Paul alias Bernard Tunduma Voton. Alias Bernard Tunduma Voton. Hasino Inkone. Alias Bernard Tunduma Voton. Tu te mets la regagne. Ngosi agbome, zuzome. Le kono kwe. Le kono kwe me la regagne. Aike bi jiji wenu. Ne, me je ton lene. Oh, chobo mi la ka e me pangor mi tonji me amodole khando di dodole. Khode to de kuno isero. Ni ete me de bo hamdo ngwari mi. Ene. Oh, haine o. Plera mi gosi. Église dopo. Bo, do kre me po won. Nu chi jore jo. Bo, adogo hoa. Bo, mido fine po won ya. Mi ase ne po won ede. Mi se de ede. Ho. Bo, koko biye men. Cheke. Bo, nou kontonti domi modo. Frère Paul, a moi. Ganwe nan to. Bona ise kwe men. Adogo ene ede diye hume. E hume. Ajo jato no isekwe ya merutore no isekwe ya aranwato gbeche gbato debu no isekwe ya fiyenewe hawan mine bonda pene gbelo mtredo rande ko do arranger che cré de sol po bomina be azo ngogbo pétation haina iwazo na ebiton po mo ene wa mi bo azizado kawa na tobo na isekwe bono evo nje don po yo no kana tobo na isekwe lewe aziza so haina wa gbon po yo ejekole bon ta do bodo ritmo no ho do we mako ise a e wa na se bo ho na e wa yin ritmo blekete de we fe gedenge vile no ho ah de mi se don lo blekete e wa se bo so ho ha nu konton ene ona e de we ha ene on e ton bon ene e na chenu aziza ogbidigbidi etime bodo ho de to we me no de ho do to kanji akwe sekwe ya we me no ve otuto yo akwe sekwe ya we me ada hodo we go to ya no baba so yo akwe sekwe ya we me we go to ko moto so kun blokun ko no ve otuto yo akwe sekwe ya we me we go to emission bro le no ve pon yo akwe sekwe ya o aziza mi go sa pa no yo la kan me la ko le lo ko yin biero ta me ton fini fala boji oh we do ene din yo ena we do kan le mo wa 40 ans ye je de pepe ene ti on ba me kan me la ko le ko kanere me yakota lati za papo yo no mi bia ti za papo yo single ne bia me la koko de ton abia gbanwe ne bia me la koko globo de ton po bravo oh no mi bia si za papo yo
no tito blo na do inu de tonton Eli town. Bon, ko da lo go ma o ton ko. Sin do lo mi han mi adodo. Aizen jene we. Bo aizen ne o ji o ewe mi bogbon. Everybody album on ton agban ho ton. Kanji. Ine won edo yin we da agban ho mi ton. Nu kon ton ewedu yi we Jine. Ine. No me go si apa ne ko yo Aziza. No me jo han pa ko do bi se bo han pa ko bi gbidi yo. Aso te be da ko su ka si gonu Aziza o. Mi jo han pa ko Aziza pa ko to aso imawu na bo npon yo ewe yin ko e pipa. Aminizie. Ine. Minizie o no blue. Oh, how ka ko de me Jimmy de me we na pedi. Nhunukun le yo pe mo gbe lo yo ka me we nhunukun do touch we han si no. Ine bo no ko gota. Nu susu e to mi ton no ko. Bo fofo ti wa zi akon hun lo o je ki koji. Bo ko ni we nu de ton ga ho yo to mi ton ma wo yo le bo gbe o egba. Ine hun eyin wa bo be aso ponpon yo nporo so ti yo ye nu ko gbe ye. Dem fois après ça y a le pont na ze oui toche kono broda yo na ta for do ton me ne e we zombo khansan Aziza o e wa chion mi bon doje mi mi no ho le hoji a kon ho ne di on fo ti we no ho bon en do aje to ton me mo je ki hoji e ye no yo do adiso e ye febu so adifeso ene e we fo ti yo ti wa je to ton me yo ni wa so o gbena tuntun ma voton Aziza bena tutuma voton da na bien bela ko dole na tenkle le blanc capilla do ko mi do enu wa le dogun jiklem pena tenu we do eno yo kan bo no ba kan po a pede ele wa bo to pe mi ka ko tan bi yo kasino pena tutuma voton wa bo a to pe mi me do si sai ko mana budu bene to ye me mi wa budu pi dunu mi we budo Jesus Christ a ho so da kwa mi to me c'est ta carana imitant. Omi wa se Aziza ho eyo lo pena tutuma foton bodo mini wa to mi de kesi e. O c'est ta ga ko imitant lo bo. Jésus Christ a ho so ho de to mi chi. Mi kuna do nu de se hu to bo ba po. Hallelujah. O se ton ho ton to ho de bunu wa we ti ko mi ton na no do ho se we ganji. Ki go na do ti to e. O hu fo e hu kono ho. Mon chewe akwesi hukana pa mi bo sita kawana imiton ahipon no je tanta mewe bewe na honu boda imiton ko je ahimiton na je ohu fo ehu kono ho boni no choho fombo no do iwa bo mede mano ma fo soro tenton ehe mi mo tu ye bodo nu buto emi ko ibodo kweyeme yikuna mo to no mi o mede se aiwa kana no che o sobo ni mede kwewe ena no free church ton po we chaka tubo nu mede tawe o ena no free church ton po amen ti bono de we teno Aziza modole kata ton we mi na ido mo we si amechi do mo jile oh no me japa ko ne do kan bi on barole khantu e totun ba mo lo khan ne to ko tun e o jinu to vito si leble mo mi ni continue ni wa o Ele te ma we ibo eno ho ya di sino ya mi ome pero pile mi te ma we ibo eno ho ya di sino ya mi ome pero pile mi jari mi masosa ulude bufu meno pile crete sol belo to te ma we ibo fufu ti no ho ya di sino ya mi ome pero pile mi jari mi masosa ulude bufu meno bi Nina kuya gisino la miole, pero vive mi jari mi masosa, ulude Eno fuera vicino ya mío me, pero vive mi jari mi masosa, ulude bufu no pi, eno tote guaito, eno fuera vicino ya mío me, pero vive mi jari mi masosa, ulude bufu no pi. Era chenu Aziza mi ton ena cheni
mais à mon nom le khaelo et à tio asedo anisa sin a pakwe be do kodo anisa ji ni de temewe ade lo kaji khaelo aziza oh belo mi wa yo to ti ma wa belo ni nana khaelo si o pa je me pe ri o wenu ma ko tu ma wa pe bi 15 ans do en de bo to chi ku amo bon dudu bi no veu asome yi bi no veu amon bo do no veu contribution y a des sous na conscience mais pour na sok yan pa bo iba na ki ouais tu prends même sous contribution nous y de à moi bon de wa okuto nbo ise bo panzo fo bo ise yo nu je di oji nu so no bi odwa nu so no je taba chobo nje yin nu ji ko ke do mo je meton me ya mi sa yo eno ponte ni pere eno e ma o ja tun won pesan to na di yo e do ko de boa pesan to na di yo àwọn ohun gbe lo me on to de ma we menu ko gbe na igbe bo ti ma mo do kokofo me lo nde bu so de ni o me me o ana mo so mo to me me da fozo egbe bo te je ko ke ba mo bo ki ko ana mo do mo to me so pa so lo video nu bo gba growing upo me de ba vi kaka bo ba po bo me bi ko chawe ko be ko mo do ko to jiyan ko fo ana mo vi oboji ba lo vi no igbo ko igba no ko e so mo me de ma mo egbe bodo emi mo so e wa so mo han si ko yi me o ndo gese bo pon se to so to de o de kuno zege mo so de jawa jana wa gbe pede ene do yi ko Jesu Kristo me ni na to pelo asiza mi amoro ngole de ko ene asiza ene yo ti bo meji kan do ma o si apa pe bo pa ma wo bo ti me nde de to vito sile rasina de le ti mo e gele ni ya ni sa o kanji bo mi ka ja lancement bo gbo mi ni ko to le ba kan ani we gbo mo oh ni na igbenu da o mi mo pe lo me de mi wa yo oh tokun nu hu ogo to le no mi anu kunu oh mi hu ga mau we mau ton le na je tokun zogbe na yin le zogbe yen jalance ma e lo do gbe o ma bo koro de we ma ka ibodu no de we ma ka ipe ton to le gbade sa de che je won ko bo dinu ma wo pe bo Kristu ka iki goton Kristu iki goton mi na po fene ba to gbenu me ploto mi ton Eloiko ko do pastor Ezekiel po e me wole mi to gbenu mi do ma wo wa do na flip pass le e na chenu mi oh aziza we no fe yo fi aka ilu ida studio re kai gbogbo kan na ko yam ke wenwe o yen si senso ramon ko ton anu mi yo fofoche cré du sol dadache si vi mo freedom dada to sin fi e we cré du sol ewe imo kodo nu han ho ko bero e danu e do yon si do fi ba fluwa wa ewe go alo nu mi ansen kanjo e de su ko poro ni bo e go alo mi bo nu le koton e to yin tonton oh manager to me fiere abi a do manager oh apa ho ne o do si gbido do manager de a yen de su o je do kan to e bodo manager inu bodo le na kamlo do le sin ko na bi ati za meje kaka je ko meje yo nyona de telewe akomuno ati za pawe oh asiza pawe o eyan na bia do mi sorti le o eno do titan agbani na o no mo o veye le o no mo anima mo kiko ni ko kun animation be iro mi le debu o no eno yan mi debu a bo na bo go pere go so pere na o kan zo lo me jiyan we wa nu mi yo si do a esupo we kan wa mi yo si do a esupo ta eno aje ba so npon yo eno ahu bo eno ton a lo bo kan zo kon ti ton bo no do yi we bo no de be no da lo go mi we do kun to pa we modu monsan pa we oh modu monsan si apa we asiza fi ade fini diyan ye le andro ni kan si no bo ka ti kan to ba ise yo na ablogun mi ino ayin kan si no bo ji han do mi bo ise yo yen pe o de we na honu ale ko de mi ma vo na we ma vo bi o ma udo ni na we le bojo do pa so intel tu yen azo yin ton yen ye o pipa zo ato ma u ton yen si ji han do me amo na ji han bo pon nu me do han si no nu pon me to we han si nu pon gbe obi to mi ado to pon wa nu pon gbe obi to we han si no te mi o meje mo jile ma se ho me o mi bi o apako ya bi yo modo ma o si apako mi wa kreun o anisa to ri ano yi anisa ni ya de yo ye no do me nda kun me bo ma ka constate le do me nda kun me on na blogben ye no do me nda kun me bo constate le do me ndo e no yi mi ko o na yi ha ya je bi sese o e na de me do me ndo e da liji
bona konrin kokon ni ma o ho dole ma o ho egbele bo me mu ko ton do le bojo ina indagbe ni boni makaro le vojo a e ma do le bojo a o ha de sunon ko do ba ide mebi uvesi se de mebi àwọn kun je me di ada oh be la bo frère lo na to gbe no mama Paulina ewe o agunganu pie de siyan ni to gbe ni lo ni kudo toji lo kudo me pipon o asiza pe kwa de pe ado lo na nse do parrain fan club metole asiyoro me o pe fun emi lo kre un ma nse do me yo daji ona to do gbe nu eyin paso e ti lewe paso eyan agero Marcel edo ye lo pon e de bunu na tun do fi mi ton de do paso do le na wa mi satan lo na ado to ye pe ko amo no yin wa mo mo o da wa na blo wa bi eblo na wa blo ado o fun paso e ku so Emmanuel voilà nto gbe nu ene mais ma uzanwa album yo sin tout ton temps yo ewe agrasusi papa agrasusi ma kata ku e be commandant du camp aha na wa do lo ra bajo momo ewe ma uzan no album yo sin tout ton temps ma wi izan mi town bo ego alo mi tite ngbe ene me ndo ma ipe wan se dun podo famille me njore polo ko no kan ayike vile ndo gberu ye me bi ho ni na do ye lo pon ndo gberu ye me bi na jina chi se ti ton lo ko ndo gbe ni ndo gberu kan bi ye go alo mi susu ena chenu do poropo mi ton do me pongo mi ton mi wa se aziza ko mi do gbenu mi dile aziza mi ton dogben lo do gbenu me ponton pa seton lengbo iton pa seton lo do gbenu papa dio papa Kuso Emmanuel mi tekle momo ye ton très important 65 47 87 18 ans et le ngonu le wa no le ado lo yo mi na gbon ye kan do pone me lo na to pe no miri communication ye tele de wu lo 6 do egbeso mi to gbe mi ye tele lo na to gbe me we ru moji bo mi do Leandro Podo Aziza po mo yo mi na to gbe no Togan Stanislas lo na to gbe no Akuta Bosco ye me wele de mi na po fine lo na to gbe na lo gon mi de to ABS pâtisserie restauration Sedjolo Kande mais na ko jiya ikungbalo agbome kalavi do to gba sin Hamedon mi do gbe ndo ni kudo alogonu me mi na do gbe no PDG ba palais du plaisir do ye na jolo novi ena chenu ma gbero to na bloto edo pe gbe ngara ko fa tento yo na han lo désolé mi na gbo ye kan do poni me lo na do gbe no Kilani Aruna so kemi jeme do yin ko gesto me novi odo mobile monitor lo no sa portable do we ga fini mi do pe toni lo na do gbe no PDG ba rue de la soif et tija ikungbalo chobonu enai popéage et le pauto yo kudro e bi ofore gbo me yo me bi me tere yo mi na mo ko fa te tija ikungbalo fini e la ri rebe mejile sundalo mi de si asan kwa ton kun atongo 28 mai be si gan tanton adare me pepepe emina dairun okesile na wa lo na dairun mi town ye kane meje mi na po to gbe manager rishimi ewe denu lo jijere edu fine mi to gbe toni pe pipe e meri comme ton yo PDG mi de wa lo na ba jiro mi prepare ka mi ton dai o Aziza ta o awi dalo nenu zeme yo be ho le yin ho wa beri no asunu yorun ena cha na do gbeji wa na lo kan to gbeji ne ma se ne kadro le aso wa je so no ni me woto na ni me woto ohun ho me de ado agbani na mo be na yonu wa yin sunu wa yin bojo na da si be na agbanu we yo iro meru kan lo vere wa do bo me kunu we be abo vere nu kon za bo honu we ase akohun ya honu we ta won ai ni me ro le bona àwọn 94 61 87 11 94 61 87 11 ene ayro ni melo ne fun mi asi so yo nu ena so yo nu do poropo mi ton ena chen mi kwevonu ena leko wa lo ne la gbaje ndede ben beri nu a note Para